चलिए हम आपको दिखाते हैं फार्मर किस तरीके से इससे लेटेक्स निकालता है, इकट्ठा करता है बाल्टी में। इस तरीके से फार्मर निकलता है। आपको कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, इसको तैयार करने में? ये सब इतना प्रोडक्शन अच्छा होता है। प्रोडक्शन कितना होता है साल का? बताए সাল পেতেছে আপনি যে গাছটা লাগাইছেন লাগানোর পরে কত বছর পর থেকে আপনি এর থেকে কোষ পেতেছেন? 7 বছর 7 বছর 7 বছর পরে যে গাছ কাটা হয় 7 বছর পরে। টোটাল আপনি কতটা গাছ আছে? এখানে আছে প্রায় 500 গাছ আছে। 500 গাছ। 500 গাছ থেকে আপনি মোটামুটি পার ডে যে আপনার কত কিছু আবার উৎপন্ন হয়? উৎপন্ন হয় যে তো এটা কোন সময় একটু বেশি হয়, কোন সময় কম হয়। কতটুকু হয়? আপডাউন থাকে ঠিক আছে। মাসে ওই তো ঈদের মানে বয় পার ডে মানে একদিনে হয় মানে কতটা সিট হয়? 7টা 8টা সিট হয়। 7টা 8টা সিট হয়। আর মানে আর বেশি হয় না? বেশি হয় মানে অহন একটু সিজন আছে, অহন একটু সিজনে কত হয়? 10টা অহন 10টা 12টা হয়। 10টা 12টা হয়। ঠিক আছে। अब बताइए क्या है ये सर ये बोल रहा है আপনি একটু হিন্দি কই দেবেন এটা শুনুন তো, আপনি কই দেন শুনুন তো, আমার একটু হিন্দি অসুবিধা হয় ভাষায়। तो ये हमें हिंदी में बताएंगे कन्वर्ट करके उन्होंने बंगाली बोला अभी जब सीजन चल रहा है उनका 500 पेड़ है, उसमें से जितना लेटेक्स निकलेगा एक दिन में कम से कम 30 से 35 सीट बनेगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है।